jɔyɔrɔ politique min kun don a daminɛna ni ale Aliyu de tɔgɔ ye départ la mais a sera yɔrɔ min na ni Seydina Aliyu kun y'i sen don a la ala silamɛya kun bɛ firi de u kun bɛ silamɛya ban quoi mais a kɛra dɔrɔn ala silamɛw a ye lamɛn quoi nin mankan ba kɛ o ye Seydina Usumani faga n y'o fɔ ye Seydina Usumani ye tile 3 ɲama kan a su fili i b'a faamu o ko tɛ dɛ nin kɛra sisan ale Aliyu de kɛ sa i ye politique ye sa politique ma Umaru de faga sisan k'a sɔrɔ a si tun ma dɔn fɔlɔ mais o politique kelen de n'ale tɛ Usumani faga sisan o politique kelen bɛ segin ka Aliyu faga sisan kabini yen i b'a dɔn ko ja mɔgɔ dɔ de tun bɛ silamɛw cɛ la silamɛw m'a dɔn a tigi kun bɛ min dɔn silamɛw ka kalan tun t'o dɔn o de la a sera ka silamɛw bɔ yen silamɛya mɔgɔ ma a bɛ se ka silamɛya dɛmɛ a y'a bɛɛ bɔ yen mais a y'u lajɛ a y'u bɔcogo lajɛ kɛnɛ jɛla kan quoi o bɛ ka k'u bɛɛ faga sira kodɔnna ɲɛ sira kodɔnna ɲɛ a bɛ faamu ne ye nin kɛ min na ni Seydina Usumani fagara a ma kɛ Seydina Aliyu ya ko ka ba y'a kɛ Seydina Aliyu Seydina Usumani salen tile 3nan don groupe in nana Aliyu yɔrɔ la ko ayiwa e de ko i ye amiru ye e de ko i bilala Usumani nɔ na d'accord mɔgɔ minnu ye Usumani faga an bɛ fɛ sisan i k'a jira an na ko i bilala Usumani nɔ na parce que mɔgɔ min mana bila ɲɛmaa la o de bɛ jugement kɛ o tuma na Usumani joli an nan'i k'a juge sisan minnu y'a faga u ka faga u dɔnnen Seydina Aliyu ko n y'a mɛn n bɛna a jugement kɛ ala u b'o la dɔrɔn politique américaine tɛ wa u taara don Alakira muso ka Seyida Ayisa ko ayiwa Ayisa ni e ko silamɛ bɛɛ ka bɔ bi bɛɛ bi o tuma na Usumani ni e kun ka di a ma kira jaba fiyewu wallahi kira sara Usumani ma jaba Ayisa b'o kalan wa Usumani a ma ko jugu si yɛrɛ ma y'a ye Seydina Ali ye Usumani faga yɛrɛ ɲɛna sisan o tuma na i t'i ci bila maa o maa dalen b'a la lahara bi se ni e Ayisa kuma k'a ye a bɛɛ kana Ali min ye Usumani faga ni Ali ma tigi minɛ a ka ye k'a faga Ali yɛrɛ ka faga an b'a Ayisa ta ye nin ko in jateminɛ a y'a ye o ye tiɲɛ munna parce que ale yɛrɛ Ayisa ni Seydina Ali man di Allahu akbar nabi l'islam ye dɛ mais olu ka goya ni buta yɔrɔ dɔnnen don hadisul ifk dɔ de ye nkalontigiw da an b'a Ayisa taara ko a ye jɛnɛya kɛ ka nkalon da la mais yanni ala ka kuranɛ jigin ka nkalon wuli ka bɔ a la ala kira bana hali ka don Ayisa ta ka so kɔnɔ bon kira sɔn jalen sahabaw wele a bɛ Umaru wele Umaru bɔ e ye mun ye ne ka nin ko in na sa Umaru b'a fɔ a ye kira ne kɔni an bɛ i ka musow ala de b'u bolo dɔn mais an b'i ka muso si dɔn ni walejugu ye walahi Muhamadu ni ne Umaru y'a dɔn e muso min walejugu kɛ bilahi o ti si kunna e b'o dɔn ka tɛmɛ ne ka Muhamadu ne ti muso si dɔn i fɛ walahi min tɔgɔ mana ni walejugu ye i ka denbaya ka sigi nkalon de dara n'o kɛra kira b'a fɔ a bɛ tila ka Seydina Ali wele a ko Ali ne ka nin ko in ye mun ye Ali ko ala kɔni y'i dɛmɛ nin ma ala y'i dɛmɛ nin ma e ye ala ka kira ye diɲɛ bɛɛ bɛ e de nɔfɛ n'i ko diɲɛ muso bɛɛ a bɛ d'i ma ne i bɛ muso kelen n ko ta k'o den ɲini ka se nin niveau la pourquoi i ti nin la wa Allahu akbar ni ma bɔ Ayisa kɔnɔ mais Seydina Ali b'a jɔ fɛ quoi an ka kira ka sɔnja Seydina Ali bɛ fɛ kira ka lafiya bon ja ale y'o min fɔ o man di muso tulo ye k'a ta o don la fo ka na se Ali salima Ayisa ma ɲina n'a a fɔra ko a bɛ kɛ cogo di e bɛ mun kɔnɔ la u y'a gɔn Seydina Ali ko o ma se ka sigi yen bilen k'u fakaw ko n'an fɛ yan Iran Seydina Ali taara Iran
n'o ma farala u y'a bɛlɛbɛlɛ ka taa faga Iran misiri kɔnɔ Kufa Ali ibn Abi Talib fajiri fɛ fana bi fajiri seli la u ye bamuru kɛ k'a kunkolo cɛ ci Allahu akbar. alors est-ce que an ɲɛ bɛ silamɛya futi cogo la bon ninnu kɛlen maintenant au formation américaine kɛlen olu de tilala ka na silamɛ k'a fɔ ka silamɛ duloki don a bɔra silamɛya la sisan a kɛra wɔyɔ ye o tuma na ni min kɛra ɲɛmaa ye a sɔnna a ma sɔn a bɛɛ bɛna a feere o ma ko n'a ko min ni min ma sɔn o b'i fa faga k'a ka du bɛɛ ci silamɛya ye min wolo a ka taa san 400 a ye karamɔgɔw wele ka na Allahu akbar. c'est-à-dire ni ne de kɛra ɲɛmaa ye sisan ala ko t'a la kira ko t'a la n bi jɔ n ka tribune kɛ ka n ka discours kalan n ka diinɛ ye min ye n b'o fɔ ni min y'o sɔsɔ sini n b'i ni bila kaburu kɔnɔ et puis c'est tout ala ko t'a la kira ko t'a la silamɛya ye min wolo a ka taa san 400 bamuru da n'i ma sɔn i b'i bɔ kɛ n ka poche dɔn dɔ tulo b'a la kuranɛ tɛ kuranɛ ye hadisa tɛ hadisa ye jɛnɛyakɛla ti faga sogo bolo ti tigɛ san 400 a ka ca o ye silamɛya bɛɛ o zeroya kɔnɔ bon hadisa kolo bɛɛ de dilanla nin zanga ninnu na pour que faama ka se ka mɔgɔw hakilila sɔrɔ a ka karamɔgɔ politikiw bɛ yen bon a b'a fɔ he an m'a ye musow bɛ disabili min na k'u bɛɛ mulugudu nin n'u ma dɔ bɔ nin na tarana se ka ɲɛla ɲumanw ye ça va pas bon ni faama dun zina ka na ni nalomaya fanga dɔ ye direct k'a fɔ sini muso bɛɛ ka disabili dabila ye walahi a bɛ se ka fɛrɛ ka muso dɔw a bɛ se ka du 100 bɛɛ faga olu t'a da bon o la fo a ka dalilu sɔrɔ a bɛ dalilu bɔ min dɔnnibaa dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ko ɛlimuhalilun bila kunsi t'olu la masakɛ kɛrɛfɛ haramu dagali kɔ o tɔgɔ fila de b'u la mubarira ni muhalilina kɔni ni masakɛ ko min b'a fɔ a bɛ daga bon masakɛ b'a fɔ a y'a labɛn b'a fɔ sini a ka mɔgɔw jɛra an b'a fo u bɛ karamɔgɔba yɛrɛ wele ka na karamɔgɔba bɛna fɔ ale kira ko muso a ka disa bila nka n'a sɔrɔla disa bilali n'o bɛ se ka furu caya yɔrɔ min na mana furu de ka bɔ disa bili ye o la sariya la ala sariya b'a bɛn ka disa bɛn a kan o dɔrɔra kama dulɔ ye haramu ye masakɛ bɛ fɛ ka dulɔ da a ka dɔnnibɔ o wele bɛ kan u b'a fɔ mɛ ala kira ko dulɔ ti bɛn o ye dulɔ ti bɛn ɔ nka sa ni bana de y'i s'a ma ɔ yanni bana ka kɛnɛya o minnu baasiw t'o la yaya bon n'o kɛra dɔrɔn a kɛmɛ ka a ka dugu bɛɛ de wele koyi karamɔgɔkɛ dɔ de bɛ nin discours in kalan masakɛ yɛrɛ bɛ gardiw bɛ yen o tuma na u ka dugu alimamiba walima u ka kafiri kuntigi ninnu karamɔgɔ ninnu quoi politiki kafiri ninnu n ni faama ni karamɔgɔkɛ ni faama y'i sigi so kelen kɔnɔ ka kini kɔni dun fɔ lahara ni i y'o karamɔgɔ ɲininka ala ka diinɛ na i bɛ jaa ɲɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Kalima faamu de. Bon o karamɔgɔ ninnu et puis karamɔgɔ ninnu alaw de don koyi n'i y'u sɔsɔ masakɛ b'i bila si kaso la sisan n b'i kunji walahi n ti soso dɛ o y'a f'i ye o ti soso dɛ dalilu ko t'a la n'i ma sɔn i b'o kɛ. Bon mais dɔrɔn masakɛ ka bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ ko karamɔgɔ yɛrɛ ko a bɛ bɛn a ma ban ni n'a fɔra ala ka karamɔgɔ ko a bɛ bɛn n'a m'a kɛ masakɛ t'a ta tiɲɛ wa o mun haliluna ninnu dɛ silamɛya masakɛ bɛɛ o kun b'i bolo walahi san 400 in kɔnɔ mɔgɔ si ma kɛ silamɛya ɲɛmaa ye ni muhalilunaw t'i bolo donc u b'a fɔ ala kira ko ta ala kira ko ta ayi fitawu bɛ yen u ye jɛnɛya daga la bilahi k'a fɔ jɛnɛya haramu don koyi mɛ a bɛ daga n'i jɛɲɛna i muso la i ye muso wɛrɛ sɔrɔ a ko a b'i fɛ i bɛ fɛn d'a ma ka s'a ma
وبا يا بقران بالله محللون كتحليل سرا جنيا دقليما الله أكبر. نعم أنا نزل ما يجينا بو متنا كل سفر مغون يبقى كيله على الإسلام ينفهم كل مغون يبقى كيله ويا يجا إكرا دينا مساكين mais c'est pas que ikasingi ikasharia ta ambeka mais ni isronoma okmana ambiba ne ka du mana ba ngoro ke ka dubi faranga ngoro ke ka dubi faranga bon ndem so furu me fo yeve dugula olu yo mo go be faranga bon maintenant akera ko dugu ba de sisa aye min do wa yuru ya do amake te sawa fama oni dugu kono mo akera aye min do anya do ne sisa bon munana politique politique togodi ni ne kɛra ɲɛmaa ye n ti dulɔ daga dɛ mais jɛnɛya kɛra fagali n b'o bɔ n ka sariya la sogo bolo tigɛli n b'o bɔ n ka sariya la n'o kɛra yaafɛ dugulakaw ma n'o mɛn ɛri b'a fɔ n t'a dɔn ninnu ka diinɛ la olu ta ka di n'o kɛra mɔgɔ minnu mana na baya kɛ ne ye a b'i n'a fɔ olu y'u yɛrɛ nationaliser ka kɛ ne ka jamanaden ye quoi hali n'a sɔrɔla baji de b'an cɛ mais tant que u nana baya kɛ baya kɛli ye o kɔrɔ de ka n'u yɛrɛ feere ma ko anw bɛ e de ka sira kan e de b'anw mara bon min ye baya k'i ye dɔrɔn i b'o de mara bon o la pour que u ka yɔrɔ caman caman sɔrɔ ka mara u ye ala kira ka sunna bɛɛ bi ka kuranɛ aya bɛɛ bi ka diinɛ kɛ politiki ye min ka di mɔgɔ ye min ka di mɔgɔ ye pour que u ka jama sɔrɔ ala n ko san kɛmɛ naani ni kɔ ala Allahu Akbar. ni karamɔgɔ kafiri min nana i panji jɔ ala rasulullah ka rasulullah ye kafiri ala kira ka kuma de joli a fɔra i ɲɛna wa regarde moi ça alakira ko ye alakira ye wa danga to ye ngo u bɛ kuma u yɛrɛ ma de u mana papiye min ɲɛgɛn ne ye ko alakira ko e yɛrɛ bi papiye la a ye alakira ko o kumana fa bɛ mɔgɔ la alakira ko journal kan alakira ko roman na quelle est la vérité ça a t'a ɲɛɲini ka fɔ bon ne ko san kɛmɛ naani o fɛn min dabila la san kɛmɛ naani k'a kɛ politiki ni nkalon ye pour que ka jama sɔrɔ ala a silamɛw nkalon dama min bɛ tigɛ ka da kira la o la aw ka nin dɔnniba ala ɲɛsiranɲɛ bali ninnu bɛ se k'o ɲini dɔn wa abada n ko saban kunkolow ka baara kɛ nɔ de b'a la ala c'est-à-dire ni hakili t'i ka mɔgɔ la i bɛ sɛgɛn quoi anw ka karamɔgɔ ninnu u sera ka min faamu arabukan jala in de mais ni ko ko in bɛ mun kan dɛ olu ma se k'a dɔn yɛrɛ k'o ɲɛ k'a laɲini ka jiriw kun fɛ ten dɔrɔn mamadu kun bɛ makan kira don bukari ye tiɲɛ ye musilimu ye tiɲɛ ye regarde-moi ça bukari ye tiɲɛ musilimu ye tiɲɛ i t'i hakili sigi wa bukari ye tiɲɛ musilimu ye tiɲɛ bukari ɲɛ dara kira kan wa muslimu ɲɛ dara ala kira kan wa e ni bukari bɛɛ ka k'a si ma kira ye e de bɛ t'i ɲɛ kari kun ko bukari ko tɛ cogo di ala kira ka kuma ko n'ala kira ko n ko k'u b'a sɛbɛn a nɔfɛ ala n ko nin minɛ fana olu u kalan na mini dɛ ala kira ka n ko o sɛbɛnna kira nɔfɛ jeli o cɛ tu e tɛ foyi dɔn ala kira ka n ko ma tiili ci k'a balolen k'a fɔ ko muhamadu balolen sigilen a ka jama cɛla tan kira k'a fɔ sisan n'a ye ala ka naani seli a bɛ barajiba sɔrɔ dɔ k'o seli o ma kɛ fiyewu ala ye karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka duma sa n ko walahi a ma kɛ kalima faamu de a ye lamɛn quoi ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ye kuma min fɔ sahabaw y'a essayer k'a daminɛ ni kira kumana u b'a sɛbɛn ni kira kumana u b'a sɛbɛn kira y'u lajɛ k'u k'a daminɛ kuma dabila kira tilara k'u ye a ye kuma dɔ fɔ a ɲɛ b'a la dɔ b'a sɛbɛn a ko e bɛ kɛ ka mun sɛbɛn o ko kira ye kuma min fɔ sisan n bɛ ka k'o de sɛbɛn pour que n kana ɲinɛ
akone ka sahaba ne to bla fo ila min kay ko ala ko ma atakum ar-rasul khuzu wa ma nahakum anhu fantahu ala ko ni Muhammad ya min dama ko min woni ya ladi mina wa katu ni yayi ne ko aw kana sebe ne Muhammadu jonge ni bera kuma no lo sebe ala fa maka kuma o biga ka sebe Muhammadu fanda ka kuma o biga ka sebe ni kuma flay nyamina nyona ni ala tan ne tama donga bo nyona fona bo garanti ne mo sega jo ala fe ko Allahu akbar nga kiraga sahaba cennani ñona kumbe safe sa sikibe lasigide ko atoyni lasigide yani amiru quoi obi wali minum la dugu fait dugu la quoi par exemple yanga ke islamia chezi bon abi dugu minu mi kasurunya yana ya almami ba obi mogodo bo e ka ta islamia nye dege ya be kaula bon comme on mi bita yenga o dege islamia la o mogo nani ñona ye die ñini kira fe ko vraiment ami taga mogo nu wele kana alam na juguma do be ami ñina tige to ko bon e idunga ngani ka fe sebe ni ma to ango do sebe ondu mi bo e koro yande ni obi be ami ba ngaba ko ya ni yo jabi na ya sebe ami ta nu mi anda yoro la pour angana ñine akiri ke to kira je di sahaba chenani ma chenani do ni o kɔfɛ dun n'o ma sɛbɛn ko kira côté ka balolen ayi karamɔgɔ wele nkalon vi o ma kɛ bon kira fatulen sanbi hijira sanbi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔnna c'est à dire kira ka hijira o sanbi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔnna khalifatul khamis Umar ibn Abdul Aziz o de ye nafolobaji dɔnnibaw ma ko naga kan cayale do kira ka kuma nuna ni wona na ko kira ko ta ko bena ta ka ko ni sege hadisa recherche damina hijra sambi kononto ani kononto hijra sambi kononto ni kononto ala kira ka kuma recherche damina automatique naam alors mais kira hijira ne kana madina ya sanjuri ke ko santani fula na ka je santani ke ne ami santani fula ta ko santani fula e ko bo sambi konontonata sambi konondona ko bon ambi santa o bo konontona o to kelenya bon sambi shiri ni samolo bla bon ce qui fait avec kira fatura ka ataka di amama kaburu kono ka sambi sheki ani dol ani sanwolo vlange kasoro papiete asebembe minga ko ala kira ko ismillahi nam sambi sheki ani sanwolo bla sambi sheki ni wolo bla wallahi amasebe papier ka fiyo ko kira ko nam abna daminɛ de o san yɛrɛ la kira fatulen sanbi 87 recherche fɔlɔ de wulila ka jɔ a sen na pour ka hadisa dilan o y'a sɔrɔ Bukhari ko tɛ sen na o y'a sɔrɔ Bukhari mana dugukolo ka yan. alors mais sɛbɛn a bi ne bana quoi min de ye ko yɛrɛ ɲɛ quoi karamɔgɔkɛ a bɛ Bukhari la Bukhari de nkalon tigɛ e kafiri mɔgɔ ti nkalon tigɛ mais ala don a ye kira ye wa. ayi kuma bilande ni fɔra ya fana o de fɔ alors o turi an karamɔgɔ a yɛrɛ donna k'a fɔra k'o bɛɛ turi hadisa in n b'a dɔn ye n b'a dɔn karamɔgɔ ye nka n kan bɛ min ma dɛ an ka kuranɛ ta dɔn komi a ko bɛ ɲamina ta yɔrɔ kunfin a y'olu ɲɛ bɛ mélange don yɔrɔ la pour que ka mɔgɔw tugu i la i bɛ ala ka diinɛ bi k'i ta nɔgɔya quoi n'o kɛra i bɛ jama sɔrɔ silamɛya ye san 400 ni kɔ kɛ ten mais silamɛya nana dɛsɛ ka bin k'a fɔ silamɛya tɛ yen bilen i b'o kɔrɔ dɔn kerecɛnw nana silamɛya mara silamɛya ye min k'o la n ko a bɛ san 200 bɔ c'est à dire a fɔ san 700 a mara b'a dugu bolo kerecɛn
olu de bi silamɛw furu ni nafolo la ji kɔrɔ olu de b'a fɔ silamɛya ɲɛmaa dɔ an b'i dɛmɛ k'i ka fanga dɛmɛ ni mɔgɔ min b'a bi ko tan k'i la an b'i dɛmɛ o tɛ se ka kɛ mais an bɛ fɛ ka taa nin jamana in attaquer silamɛ jamana in attaquer i bɛ sira di an ma an b'i ka jamana cɛ ci karamɔgɔw a ye na kɛ c'est-à-dire ninnu tɛ foyi dɔn silamɛ k'a ka dugu labila mɔgɔ wɛrɛ o ka tɛmɛ ka taa i badenw faga silamɛya bɛ sen na bilen. Allahu akbar. Ala e ko ɲini ka taa Seydina Usman ka musahafu Seydina ala kira tile musahafu Usmaniya yɛrɛ ko tara bɛ min ni magankaw b'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ jamu ma ne wallahi hali t'a yɔrɔ a ka a mazaruw bɛ a sɛbɛnna ni dababara minnu ye o dababaraw bɛ a n'a kalima mais magankaw t'a yɔrɔ dɔn ma nɛgɛw t'a yɔrɔ a sɔrɔ cogo fo n'olu taara filɛ fadenw fɛ ka wari saraka don a musée kɔnɔ toujours ala ne bɛ silamɛya ye ne karamɔgɔw t'i ye f'u ka san t'u fɛ parce que silamɛ tɛ kɛ janfanci fɛ mais olu yɛrɛ janfa a b'a badenw nɛgɛ ka kɛ misiri kɔnɔ nin kɛlen k'u ba in bɛɛ kan a tɛ tiɲɛ f'u aw b'a fɔ a bɛ ne sɔsɔ aw bɛ se o la aw b'a fɔ a bɛ ne sɔsɔ ni ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na aw bɛ se k'a boli ne ma don silamɛya in na ko ala kibaru b'a la ne y'a ta a daminɛ na fɔ zeti k'a dɔn min b'a la ne y'o dɔn n y'a du i ye ani karamɔgɔ dɛ. I b'a dɔn a ye. O tiɲɛ. u nana silamɛya bin ta ka na an bɛɛ di silamɛya duguw bolo an bɔra duguw bolo ka tila ka an da duguw ma mais sisan an da duguw bolo bilen sisan silamɛya de tɛ yen bilen. a y'a to koyi. Allahu akbar. diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ye jamana kelen fɔ ye min ye silamɛ jamana ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala fɛ. ala ti malo ye ala ka dugukolo kan ça fait a yɛrɛw ye duguw tila nin ye nin jamana ye nin ye nin jamana ye d'accord mais o tilali in bɛɛ la ala tamaya la ala. Allahu akbar. a kɛra kojugu ye mais a sɛbɛnnen a bɛ jamana caman ka gosi Mourati Islami Mauritanie b'o la sunba so bɛ yen so bɛ yen mamlaka arabiya saudiya lobby min ye o tɛlɛ ya ti dogo talahi ne yɛrɛ ye jidda laharan ba sariya ala ɲɛ kundilen na muso ni minisi jidda lahara ɲa sere ala ɲɛ kɔrɔ muso ni pantalon lahara jidda ɲa sere ala b'a Allahu akbar. ne bɔra magan kana jidda ka fili n jatigila ma n ka kuranɛ fitinin dɔ de tun bɛ n bolo n ka jatigila carte de visite bilalen b'a kɔnɔ o fana n ɲinɛna kuranɛ ni carte de visite kɔ taxitigi kunna tuguni ma n jatigila dɔn n jatigila numéro tun na u sera ka yaala ne hôtel ninnu ɲɔgɔn cɛ n'u taara ne hôtel dɔ la n'u ye n bisimila u b'a fɔ ko n ka na ni n ka passeport ye passeport tɛ mun na foyi tɛ mun na carte min dira o tunu na u y'an yaala ten ka na laban hôtel dɔ la bilahi dulɔ kɛmɛ verre kɔnɔ k'a sigi u korilen don a kun u bɛ k'a min misigi bɛ k'a wala kan gidi. Bismillahi. a kɛra ala ɲɛna ne b'a dɔn ala ye ne ka carte to nin dɔrɔn de kama n k'a dɔn min bɛ dugu kɔnɔ. Allahu akbar. c'est-à-dire n'u bɔra magan ka ban u tɛna foyi fɔ a ye la nkalon vi ko n taara magan kɔnɔ lɔgɔ ko ja silamɛya tɛ yan n'i sera magan ye musa sigi ala ma tu. i se ye mun ye magan ye.
wallahi an bala tanuya an yabana nyonyama mina de an ko sama ngawe billahi ala kana ande maganga kan ni bola amin akana so ka ke ko altani ngomba amin omba télévision sur les jeux chaîne MCD o b'a fɔ ko chaîne islamée ta ye ko mana ko ti bolo ne ye nin fɔ an balima dɔ n ko ne publicité y'a la farajɛ muso bi u bɛ kilo minnu mu a bɛ kilo mu ka a sama a woro ka taa fo a woro ɲɛfɛla janba o bɛ bɔ télé la ko chaîne ko islamée ka télé ye quoi mais publicité bi b'o la américain muso bɛ ka jurangolo mu quoi ne y'o fɔ Abidjan don min na ko ne filila o dugujɛ wɛrɛ quoi ko ne filila de wa ko mun na de ne ko mun kɛra a ko ne ko ko chaîne D de bi muso publicité ninnu bɔ ko parce que ko chaîne 1 ye silamɛw ta ye ko chaîne 2 ye kafiriw ta ye mais ne ko e ye bagan de ye wa i ta tiɲɛna de ne ko n y'a ye chaîne min na o ye chaîne 1 ye wa o de don nka ni chaîne 2 don ne y'o ye yan ne wa n y'a ye Magan de chaîne 1 chaîne 2 chaîne 1000 mais ko Magan écran de kan go don ne tɛ ne ma bɔ ka jurangolo filmu to yan wa alors n ko a kɛ Magan ye n ko kuma bɛ yen de a bɔra chaîne 1 kan a bɔra chaîne 1000 kan a man kan ka bɔ Magan kɔni a ma ka bɔ yen muso a kana da don naba ninnu da wallahi silamɛya ko in dabila ko a mɛnna wani maa o maa ko i bɛna n'a ye o b'i fa wa ne don n jɛ n bɛ n'a ye kuranɛ kana kitabu fɔ ye da an karamɔgɔ n'a sɔrɔla ne ma kuranɛ jigin e m'a jigin an ka ku n'a ye yɔrɔ ka di ye n wele n jɔ n ka so i bisimila silamɛ bɛɛ bɛ fali ba la an ka kuranɛ ta kuma bɛ nɔgɔya wa nkalonfin selifin ye nkalon ye n ye kafiri halakilaw ɲini la alakira nɔfɛ misiri kɔnɔ si bon o la aw bɛ se ka ne tromper n'ala wari fɔ fu ye wa jɔ fɔlɔ ye ala tulo garisɛgɛ ye ala ka sunju jira n'a sɔrɔ ala arabu bɛ ko Usmani diyari la Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada 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 Usmani Shariati Usmani iɲɔgɔnmada Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada Usmani ni bɛ kisi ɲini Usmani iɲɔgɔnmada Usmani ni bɛ tɛmɛ 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 ɲini Usmani iɲɔgɔnmada Usmani ni bɛ diinɛ ɲini Usmani iɲɔgɔnmada Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada Usmani riyati Usmani iɲɔgɔnmada Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada Usmani shariati Usmani iɲɔgɔnmada Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada Usmani arabu bɛ ko Usmani iɲɔgɔnmada Muhammadu bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ni wani na fo Muhammadu kɔni ye jɛgɛlɛ tɔgɔ jama ala kan do ala hɔrɔmanu dɛ Shaka nabi bɔ ɲɔrɔ denw
لا إله إلا الله شغل براء المسافر لا إله إلا الله جميل قلوك لمكان لا إله إلا الله شغل براء المسافر لا إله إلا الله مدامه من يرغب لا إله إلا الله وتوكل إبراهيم لا إله إلا الله وقبلك وفرلوك لا إله إلا الله وجرك لترزوي لا إله إلا الله قال تركي نصارى لا إله إلا الله لتركي نصارى لا إله إلا الله وجاك سرشك نقرا لا إله إلا الله كسر شاغنا قرا لا إله إلا الله فكم يوم فرنسيودو لا إله إلا الله وتركوا يدو قولي لا إله إلا الله شنار اليد أنا بلارم ناني عرفنا أمنا تنبي أنا نكري وأنا ولادني أنا ولادني تولي تفعل ما سكاني سابو بس ما سكاني ولادني رلا سابو كذاك أقول دو يانجنا نعم نودي إسلامي أيرة تولي لسني غاي أبي فاموا وكفى أني حكيلا من ودو كلام يرولا تاريخ إسلامية nafa min b'a la n y'o nafa yɔrɔ fɔ aw ye quoi yɔrɔnin minnu b'a la ni n bɛ fɛ a k'olu fana faamu lala ni n da ma don olu ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ n da se o fana ma a ka se ka o faamu o ti dɔwɛrɛ komi an y'a di aw ma kabini alakira tile sallallahu alaihi wasallam ka na se kira fatulen ani ka kɔn kira fatulen ye minnu bɛ seli alakira yɛrɛ kɔfɛ u ye min kɛ kira la an y'o dira aw la safɛ ala de bɛ gindo dɔn nka kunfin ne bɛ kuma aw de fɛ ne bɛ kuma aw de fɛ munna ni n ko kunfin ne bɛ kuma aw de fɛ ne ni dɔnnibaa ɲuman bɛɛ bɛ kuma aw de fɛ mɛ dɔnnibaa min tɛ fɛ aw k'a dɔn n'o b'a ni juma fɔ o y'a jugu de ye. Tellement famille. Sinon, nous toujours nous avons kuma confiance de faire. C'est-à-dire ne kelen to ye. Don ba bisra ala nyenno bi ala do. O kuma confiance de faire. Naam. Abi famwa. Ngani e fenye foga awala confiance. Akase ka yoro fam. Parce que fenye do de noro la fen dara ka do ani disukunche. Ala kira balole. Mɔgɔ minnu bɛ se a kɔfɛ n'a jafanba yera olu la ka ban jɔnni bɛ na an tɔrɔnpe ni seli ye bilen. Maasi. E ti bɔ misiri kɔnɔ o bɛ se k'anw tɔrɔnpe bilen. Mɔgɔ minnu kun ti bɔ an ka kira ka misiri kɔnɔ o ye min k'an ka kira la anw y'o ye. E ka seli bɛ se k'anw tɔrɔnpe. Alors kuma bɛ yan de f'a k'o de faamu. Bon mais kira fatule tuma min na ne Seydina Abubakar nana o san fila o fatura bon Abubakar kira yɛrɛ fatura yanni kira su ka don mankan min wulila ka jɔ n y'o f'i ye mankan in t'i n'a fɔ silamɛw ka mankan don selila kafiri dɛngɛtɔ ala jugu bi seko miliyɔn kelen siran selila ɲɛ a man ɲi walahi. والله على كل لا أخشى على الإسلام من عدوه بل أخشى على الإسلام من أضحيائه. الله أكبر. كما قلنا مثلا إسلامية يوقع جبوا بسالة إسلامية جبوا تسي إسلامية لا أفضل ما نبغى يروي. نعم. هلو من محمد كو نير إسلامية كله ده إسلامية دوتين كاتش جبوا. الله أكبر. Islam mo ko ndi ya lewa kira nyani mi de kira ko kira ka nyani do e contre kafiru yewa abada kira toro ya nyira sel law de ya beda Allah ada
kamini yanga ke buya sa wanga qur'ana ere be kono qur'ana ere mume kono akulugutu mume kono ala manna fiki to fo qur'ana kono fiu fo seli dile muhammadu ma Allahu akbar seli damine ne ko de qur'ana na fiki fo islamiyya damine na sandani kele na fiki to ko qur'ana kono parce que kuma na fiki kun se kakala ay o kuma ya soro jogo ni jogo do dana ni jogo Allah mais tuma min na i ye tɔgɔ farala kan ala sɔrɔla ka nafigiw kofɔ k'u bɛ yen i ye ko in ye sa wa bon o tuma na ne fɛ kunfinw aw kana sɔn fiyewu k'a yɛrɛ janfa ko o tuma na ko seli in yɛrɛ de ye ko in ye la ko in ye silamɛya de ye a bɛ faamu bon o tuma na silamɛya jugu minnu bɛ seli u bɛ su olu de ka jugu silamɛya ma ka tɛmɛ kafiri bɛ dulɔ so kɔnɔ kan. Bon, mais sahaba ninnu mankan min wulila a t'i n'a fɔ a wulila sahaba dɔ ni sahaba dɔ cɛ minnu bɛ seli la ni a t'u dɔn sabu ka d'a kan wariw t'i jigin wariw tun bɛ jigin mɔgɔw de kan bon mais u bɛ kɛ ka seli silamɛw ɲɛna silamɛw don k'a sɔrɔ kafiri u ka tɔɔrɔ in b'u kɔnɔ o maralen don bon o tuma na olu de wulila contre islam ka silamɛya mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a t'i n'a fɔ kira ka sahabaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ la. Bal minnu bɛ seli e ɲɛna ko a bɛ seli a dun bɛ ka seli k'a sɔrɔ kafiri don ko in bɔra yen de ala anw b'a bɔ yɔrɔ dɔ fɛ hali bi a tɛ sɛnɛ nin ye wa. Allahu akbar ala tɛ kɛ bon mun bɛ kɛ o seere kun fi o k'o dire la kabini o kɛra ni Seydina Umaru fagara o kɛra silamɛya fagadon ye silamɛya ma sigi bɔrɔ kelen kan o kɔfɛ fiyewu abada o ma kɛ. Bɛɛ ko n ka parti karamɔgɔ kafiriw bɛ yen mubarirunaw ne masakɛ ko jɛnɛya bɛ daga o b'a fɔ kojugu u bɛ sigi u ka kafo kɛnɛ kan kutubaw la u b'a kala ko ni bɛ daga u bɛ na n'a hadisaw n'a kuranɛ ayaw ye Allahu akbar wallahi maa yera u da t'u la silamɛya jujumaw la dɔnnibaw la minnu ye jɛnɛya daga kuranɛ kɔnɔ u ka masakɛ ka yamaru kama Allahu akbar k'a fɔ min ka jugu ni sera a ma i ka dɔ di n'i k'a ka fini ko sɔngɔ d'a ma safinɛ sɔngɔ d'a ma aya b'u bolo kuranɛ kɔnɔ e ma da kɛra masiba ye mais e sagajigi sunɔgɔ b'a to i ma kungo n'a kɛra e kɔnɔ ko papiye min sɛbɛn bɛ papiye kan k'o de ye tiɲɛ ye fa ti e la a lajɛ kɛ e m'a dɔn karamɔgɔ min mana papiye ta alakira ko ta hali man kan ka i da don a dara yɛrɛ ale m'a yɛrɛ dɔn ale ye jɔn ye a tɛ se ka silamɛya dɔn jango alakira ko ta k'o dɔn. Ne mago jɔra kuran tafsiri de la bi min taara minɛ ka na d'u ma juzu 4 n y'a a dilan a infirmière kɛra yɔrɔ jumɛn n y'a lajɛ n y'a sɔrɔ a kɛra Liban de ye o infirmière kɛra Liban de ka na d'a ma ka n ka diinɛ ɲɛfɔ an ye quoi ne ko nin ka ɲi ne yɛrɛ ye wari di u ka taa kuran tafsiri san sugu la ka na u nana ni kuran tafsiri ka bɔ sugu la juzu 4 an nana o dayɛlɛ a sɛbɛn m'o kan ko Lubnani ko Liban de ye nin dilan ye infirmière. E bɛ Liban dɔn ala a kɛra baara ye dɛ ni fili i jugu la kana fɔ i ta tiɲɛna dɛ i to a bolo kuda ye wa an b'u bolo kuda ye a banna koyi walahi a tɛna dɔn ko anw ka diinɛtigiw tun ye arabuw de ye a tɛna dɔn arabuw tun bɛ sunɔgɔ de n'i y'a ye olu ma se ka infirmière foyi kɛ ala ka kuranɛ labɛnka ɲuman kama Bukhari y'u labɛnko ɲuman kama fo silamɛya sirila jamana de la jamana yɛrɛ min dɔn bɛ ni kerecɛnya de ye ala o tuma na aw tun kan ka mun fɔ sa
ne ko karamɔgɔ mun aw hakilila ko arabuya de kɔrɔ ye alaya wa an ma dan sɔrɔ maganda in na dɛ maganda yɛrɛ ye mun yɛrɛ ye fɔlɔ ale kira bɛ yen bon a ye masiba in ye wa silamɛya tɛmɛna o ɲangata ni o halaki kɔnɔ ka na kiiri yɛlɛmɛ k'a kɛ ni fanga bɛ min na n'i m'o ta kɛ i bɛ b'o kɛ n'i ko jɛnɛ ye haramu ye masakɛ dɔ tile la silamɛya masakɛ i bɛ b'o kɛ n ti maa tɔgɔ fɔ a ye journal kalan walahi jamanaw bɛ yen bi minnu ka ɲɛmaaw tun ye sun kɛ haramu ye ka tila ka u ka dɔnnibaaw wele ka na u k'a daga ko sun bi ben ka bɔ mɔgɔ kan yɔrɔ min mɔgɔw n'a degunnen don talahi sisan kunfiw ne n'aw don ko ye n'o tɛ ne ni karamɔgɔw ti kuma parce que mɔgɔ ni mɔgɔ de kan ka kuma mɔgɔ min c'est-à-dire n'i y'a jɔlen ye a dɔn k'a b'a yɛrɛ tɔgɔ dɔn quoi wallahi parce que ne ko ni karamɔgɔ bi kuma n bɛ sa quoi wallahi a y'a lajɛ e ko e kalannen don kafiri i ni mun dɔn e kalannen don i t'i ka silamɛya histoire dɔn i kalannen don e ta ye n'u ye min sɛbɛn papier kan e yɛrɛ b'o f'i ka mɔgɔ ye ten o y'a ɲɛ ye o tuma miiri ti e la ou bien e tigɛra farafinya na ka se niveau jumɛn ma de ni jɔyɔrɔ bɛ arabu la an ka diinɛ bɛ kɛ zéro ye tan wa abada silamɛ bi y'i kale-kale o ɲanga k'a kɔnɔ tan n balimakɛ n'a dɔnna ko e de bɛ fɛ k'a bange i labɛn saya kɔnɔ a b'i sɔrɔ yen ko u b'i faga wallahi Allahu akbar o de la ne ko ni ne ko n ko a kana aw dan dɛ wallahi a ye keguya koyi ni ne ko n ko a kana aw dan dɛ ne bɛ tindi min kan ne b'a dɔn wallahi ala ka dɛmɛ tɛ i kisira ye koyi ne donna a kan mais n'ala sɔnna ne k'a fɔ aw ye kaban hali ni ne ma si alhamdulillah saya bɛ kɛ don dɔ la a kɛra yɔrɔ la mais a b'a jija k'an faamu sinon ne yɛrɛ b'a dɔn ci to ye ne yɛrɛ ma don o kan wallahi u ti ne to ye ne ma don o kan mais ni ala sera ka a to ne ka se ka ala ta fɔ aw ye alhamdulillah fɛn o fɛn mana kɛ sa baara in ɲɛna o mais kunfinw a kana to n ka kumaw k'a dan a kana to k'a dan maa o maa y'i jɔ nin jɔ yɛrɛ la u y'i faga ka bɔ yen wallahi maa wɛrɛ t'i faga dɛ seli la wallahi hali n'u bi nkalon de la k'u ye dɔ faa f'u k'i faa de mais ne donna a kan dɛ mais ala min sɔnna ne k'a ta fɔ aw ye n b'o ala de fɔ Allahu akbar a y'a lajɛ n'a sɔrɔla an kolonkolola tɛ silamɛya a ti si dɔn karamɔgɔ dɔ wele ka na ko nin zanga ninnu kɔnɔ nin ɲanga taa sanga ninnu kɔnɔ ko yɔrɔ jumɛn kun bɛ yen ko silamɛya kun bɛ yen e k'u ɲininka ko kun ye yɔrɔ jumɛn ye et puis Maga Madinɛ sisan fɛn de Maga Madinɛ arabuw bɛ se k'a fɔ ko anw de tɛ Maga anw de tɛ Madinɛ jamana dama min na n'u mara ye u y'o hakɛ dɔn olu b'u mara fu ayi o ɲɛmaaw maa b'u la minnu y'u yɛrɛ wele silamɛ ɲɛmaaw mais olu ye baaraw kɛ ala de b'o ɲɛ dɔn histoire la u ma dogo hajarul aswadi min filɛ nin ye a nɔrɔlen ye alikaba la nin ye ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bunji a wɔni sumusumuni nɔfɛ a gabakuru in u ɲininka ko tara u bɔra n'a ye min ka na n ko dɔw tun ye a ci k'a kari ka bɔ alikaba la ka taa n'a ye u ka dugu la Allahu akbar a filɛ amɛrikɛnw de ka placement la ɲɛ a filɛ doni min na amɛrikɛnw de y'a don alikaba la tan bon ne mana n ka karamɔgɔw ye gɔrɔndɔ la ko o don bi wuli k'a fɔ ko a taara ko ta ala mɔnɛ n ko kunfiw ne kɔni bɛ ala deli aw ka ala ka diinɛ dɔn dɔrɔn o bɛ ne bɔ. Allahu akbar. a banna koyi bon silamɛya de banna k'a turu pewu o dɔn fana ye karamɔgɔba dama min bɔra jamiyatul azhar la kɛr a ka ca maa 1000 walahi seku kun bɛ
jamiatul azari nyamaya la Sheikh Lazarula minu masakeli ubla kasola ala ka dine kama masonga waka ayu bo ubla ka waraba kuma tobo ka bla aka Sheikh Lazari domine wallahi waraba nana aku mumin tunashi idaki rafi Allahu akbar hala ukumu mamenga majonje tallahi وكما تقول أتقدم قايا لجد ماذا فعل الكلب بالكلب الله أكبر قايا لجد وليهم ويولو لدي لا شيخ الأزهر ويولو لا أنا بقول ولو لا أبنا دو ولو ها ودو نعم شيخ كتبه كراتي الذي ينزل القرآن تفسير كأعلى إذا القرآن تفسير كلا كرامو فرعون ما باك ميتال ونصر على ها هذا القرآن تفسير الدكتور يقول زلال القرآن ويا فقد شنقا كان الجرولك أصل الفرافقاني الله أكبر شكرا الذي ينزل القرآن ورسول تفسير دنيا كلا ناصر الله يبي يتقدر على كان يبادر كل يفترون لنا الله نعم شيخ هذا لا ولا يدرس من برا كان كافر نه فكر لجأ jika jamiatul Azhar lajabi o kala nyoro ba minge professeur mi ma ko na se fo ma ba bi sabani ko ma professeur ma wa bi sabani ko université kile ne bidu muso ni kuna biri ka taifa ni kale kasu abala muso ni jabu ci do center Allahu akbar et ka me jom ni jabu fe ayi ale ko ci jabu fe bo lu ni islam ya mara bon ni jabu ya mu'mina iba bo ga bla wal may karanda la naam kalima fa mu la ke ma be fa mu wala manu mega ka fo awye fo ci ko minuna aba jija ka famu o famu to bola ni ala sona abna do woni bi bali o usra ka amin ki bala amin ni aya da ron nasa ni wode tawar bil islamiyya ne wode ka gele ka ta ma ka fa mi ka ta ni ka sedi o mi ni dalu so mani do di awma men ala ka teli kwa ala ka dalu ti ko ka jira awla ni che ko bo yaro na ni de na war le ma ka awnyana abubakar ta ma ka awnyana usman ali o ma ka nyana hasan ta ma ka nyana husaini fana ta ma ka nyana nga an yaro ta gara nyana ko an da gara nyana bashite ndi salo signifié mishinga dangina ma no da makadi mashi arajo bedere bien antenne be ulame ni bi jamana ni ntogo mebi petit Hiroshima fo Kuwait Arabie Saoudite Irak mais pourquoi nous كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم ça fait combien qu'il y a même mille fana de mɔgɔ dɛmɛ ha ouais ma kalan d'accord même si foyi dɔn o ye halaki ye wallahi naam bon a miiri k'a lajɛ ni a sɔrɔ la ala kira bɔ dugu silamɛ bɔ dugu kuranɛ jiginna dugukolo min kan Allahu akbar ko iraki de donen do ngo an ga almami bo bi go mo sha Abdul Qadir ye iraki yende wallahi naam dalin wi an ga bele min be ala doron de ba hakke naam vraiment famde ko jugo bo maga Madina Jidda c'est amba am sedat hawa qabru bi am faada نعم وكم مزارك يا ربي نرد بجدة وركا لجأ يقول يكبوي ما أدوك كل سلمين أدوك كل بركمين على سلامك على الدون وما سكا تسلامه دمك سكا فوكا بي وما سكا كلبا سلو نيوتي فو أمريكان مين وعلى تي
tubabu min ko ala tɛ irisi min ko ala tɛ ko bɛ recherche de ala bɛ mɔgɔw sirila olu de la bi Allahu akbar toujours ni ka bɔ wallahi thank you silamɛ ye mu occupé foyi fitini ni masiba dɔrɔn ka mɔgɔw ni tiɲɛ dɔrɔn ka joliw bɔn dɔrɔn o silamɛ ye abada molu ka diinɛ o ye bɛnkanni diinɛ ye yɛrɛ faga diinɛ o ye Mamadu ka diinɛ o dugu de bi jɔ ni o ye tan ala f'i ka Américains ye maga min wallahi jama minnu bana alakira la olu alikaba bɔ olu de ka sagoya la bi minnu bana alakira la Madina bi si olu de ka mara la bi wallahi alakira fatura a ma sɔn kafiri ka don Madina wallahi ayi o ma kɛ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ sira fila de bɛ yen silamɛw ka sira kafiriw ka sira n'i bi tɛmɛ i tɛmɛ sira bɛ yen kafiriw i ti faga fɛn ti f'i ye mais n'i i donna Madina dugu kɔnɔ i bi b'o kɛ fo n'i bɛna tuubi de ni kafirilama donna i kafirilama ti bɔ wallahi ala kira tile bɛɛ la a ye dɔ bɔ wele ka na kɛ Madina ni kafiri donna Madina i ti bɔ i bi tuubi ou bien i bi faga mais ala kira kelen bi k'o bɔ sira bila i bi Madina dévier de wallahi albi a bɛ yen hijidiw minnu bɛ anglais sɛbɛnnen dɔn walima minnu bɛ arabu sɛbɛnnen dɔn n'i bi bɔ Jidda ka na ou bien n'i bi bɔ Maka ka na que ça soit i bi bɔ Maka de ou bien Jidda comme a sira fila bɛɛ bɛ kɛ kelen ye Jidda ɲɛfɛla la ni i bɛna don Madina o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ Madina dugu bɛɛ la ka ban a lumière n'a a courant n'a fɛn bɛɛ ni sufɛla don ni tilefɛla don i ɲɛ bɛ Madina fan bɛɛ i ɲɛ bɛ alakira ka misiri ampoule la yɔrɔ bɛɛ a chose a mihrab manaru minnu bɛ jɔ a sanfɛ i ɲɛ b'u la tuma min na i ɲɛ kɔlɔsi i bɛna sira ye a bɛ tila fila ye i bɛ mobili min kɔnɔ ta sira bɛna tila fila ye kelen bɛ taa i kini fɛ kelen bɛ taa i numan fɛ bon a sira fila ye min bɛ t'i kini fɛ o b'i yɛrɛ kulu dawolo de la a sɛbɛnnen bɛ o pilaki kan anglais la ani arabukan na ko nin ye mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye olu de ka sira ye nin ye parce que mɔgɔ minnu tɛ silamɛ olu ti don Madina o tuma na mɔgɔ minnu tɛ silamɛ olu ka tɛmɛ nin fɛ kini c'est à dire kini i fana ni k'o bila mɔgɔ minnu tɛ silamɛ bon mɔgɔ minnu ye silamɛ ye olu bɛ don o numan fɛ dɔɔnin ka taa Madina kɔnɔ o de ye pilaki yɛrɛ min b'a la bi o y'o ye mais i donnen ko Madina kɔnɔ Américain muso kɔsiminen kunkolo défraîchissé brûlé a ka mobili kɔnɔ k'a kɔsɛmɛ lahara ma sariya ala ɲɛ kɔrɔ Allahu akbar Madina kɔnɔ lahara ma sariya ala ɲɛ kɔrɔ parce que n b'a fɔ Américain ça Américain de don Japon de don n t'o dɔn quoi si je dis Américain n ka tɛ nation Américain yɛrɛ ma n'a b'i faamu a bɛ mobili kɔnɔ a kunkolo défraîchissé don muso de don mais farajɛ muso de don n b'a dɔn a ti ka arabu kɔni ye sabu u n'u ka kafiriya bɛ u n'u dogo ko ni dɔw la kari m'a faamu de bon e ka lajɛ o ye ala kira ka dugu kɔnɔna de kafiriw bɛ tile ka n daba ci ye a tɔ ma k'a la ni kira ko kafiri ti don Madina ni Madina dira kafiri yɛrɛ ma awɔ olu ni fɔ kun ye mun ye sisan u filɛ nin mu a sara minɛ gɛlɛyaba dɔ de bɛ yen sisan a ye ko dɔn. السلام على أشرف المرسلين أن يصلي على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحسن البصري أقول من حديث كقول خلق النبي الحسن البصري
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا هم جو علاجي حكم سوء مرة كل مانا غير المسلمين غير البارك أقول لك فإنهن عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا جكادون وبي أو بلو وتفوسي مرة ويرفوكا وتفوسي مرة ويرفوكا وإنما أخذتموهن بأمانة الله وظنا مسن أيو فرون يعلم تعالى الليل كاري واستحللتم أي الليل دي كفرلا أو ماني والليل دي أني ودنا يكمل Itabu kemena kata dofa katla kani ka kini dun hala tiji ni kono ani boli bina be fa fili tigara da fara anya soro la fana hakili tiji ni bile o islamiyya be bo min wala ana gele ti ko jwa mara rabbe e da wo ko yera ma be fili tigara da ma tura ma ba wa manada jari ma sale kuno ay kala ko tigara biyo o kon ko ta مؤمن بالشهود لأنك على الحمد لله على موقع يا ربي على كنوك آمين يا ربي على كنوك آمين أني نجير هيرلا على ما أنفر لا نجينا هيرلا آمين على كنا تورا سلم شيما آمين صلى الله عليه وسلم نعم أما ديا كما نعم واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكفى أو يمسو daga ayyari ni Allah ta'ala ka kuma kai ni gode ala ya furu da ka gena ya na'am a islami o gena ya ko nga furu kai na mini yoro ni kuna fani di malama ma chama ngal kela bi ngal ke an ve ko yala ba fara ce gona ka almamiyan mai na'am jini wote ce gwana ka almamiya mai jin wuce ce gwana ka almamiya kan yi musu ciki tare na'am onge engo yanje gwana ode man yin ngali kewa ko ima famule islamiyya ti kuma ku fe islamiyya yi muso ce gwana ka almamiya ko ka sababu ke ko islamiyya te jena ya fe ala te jena ya fe bo edu zillai eke da ka fi islamiyya nga muso tiku iman ja do lai ka furgoto kui o tumana dobe mi fere ka dana ka bui kai o kuma na almamiya dun ala mago be bato valeur de l'année bato kala ya ka ala nyasranya hake mai ba mu da onga o yi dana yadi sabu dekara muso tila kwa ka chala ni muso timi ni kuna ko yande ko ni na jena yake ka do kife unga siga kiemete wanana kendaki apropotole akemangoka ala soso osigana de kama ubana kacha wana blal mamyala eneko bimuso tigiu ande nyondo newa wallahi wajum biche wana ande nyondo newa wajum muso tigi ani che wana den min daga jugo min daga yala de bodo musotigi est-ce que musotigi ya dabla ya ku ye furu gawa abada musotigi ti jena yake wajibu muso filatigi ti jena yake muso sabatigi ti jena yake nani tigi ti jena yake ala okmana ne ko oluka almamiya ti daga ko parce que muso taku okmana muso be mingo o yala ka toke afuka halaki mandugu do indawa wallahi akajuwaye kalima famude o okmana ta faka jija aka kuma famude ay mangan na islamiyya lebi wo ay sabali ay cegona ka yoro ni famude cegona ka almamiya bibe cegona jugo kai jugo de ka almamiya tibe ni jugo mamme wallahi jugo o de ka almamiya haramu ni jugo mamme kalima famude o me ni jugo mamme do o kuma na
min ka kusa min ye o de bɛ bila o ye min ka kusa min ye o bɛ bila o ye ala k'an bɛɛ sababu ma o tuma na ala ko aw de ye muso daga a yɛrɛ ye sabu ka d'a kan a yɛrɛw ni ala ka kumakan ye ko ala ye jɛnɛya haramu ko ka furu da a yɛrɛw de y'o kɛ o tuma na aw minnu y'o kɛ a kana jɛnɛya kɛ tuguni a y'a janto musow la a ka ɲumanya k'u ye muso hakɛ bɛ cɛ muso hakɛ min wajibi ye cɛ kan ko k'o fɔ ko de bi ala sɔrɔ tulomajɔ cɛw a ye nin yɔrɔ ni ninnu faamu a ye nin yɔrɔ ninnu faamu cɛ caman ka baraji di muso ma dɛ i bɛ taa hiji i ka alabato bɛɛ ala b'a bɛɛ ta k'a wali muso tigɛ fu i bɛ fɛ ka taa jamana kɔnɔ o b'a kira ka hadisa bɛɛ la ko maa caman bɛ yen o ni baraji bɛna lahara ni y'a ka barajiw ye a ka bon kulu ye nka mɔgɔw ta mana bɔ a la a bɛ ban jurumu bɛ tila ka k'a kunna k'o bɛ bonya kulu ye u bɛ tila k'a minɛ ka taa jamana kɔnɔ k'o de ye mufilisi ye mɔgɔ min bololankolon b'o de ala ka n'an bololankolon bɔ kuma bɛ si dɔn ayiwa. قال الفقيه رحمه الله تعالى أقول فقيه يا فو على كدنيا فقيه ما حق المرأة على الزوج 5 أشياء مصحك إسلام شك ودور دو هكذا دور دو مصحك شك أولها أن يخدمها من وراء الستر أفضل أكم muso ka baara k'a ye sutura kɔfɛ a tɛ da k'a ka muso bila ka taa ɲani sugu fiyɛ la walima ka taa dabakala ta ka sɛnɛ kɛ foro kɔnɔ ko a b'a cɛ balo n'o ye a bɛ baara min kɛ cɛ ye o ka kɛ sutura kɔnɔ ولا يداها تخرج من وراء الستر waati de ka cɛ yɛrɛ ye abada a ka diɲɛ n'a ye muso ka bɔ o sutura kɔfɛ o ye haramu ye furu cɛ bɛɛ kan nin yɔrɔ ni wɔlɔwɔlɔ a ye nin yɔrɔ ye faamu a haramuyalen don cɛ kan a ka diɲɛ n'a ye muso ka bɔ haramu fɔ ni muso bɛ bɔ min na n'o y'a bɔ ko yɛrɛ ye tiɲɛ na muso ka bɔ o fana na ni silamɛya bɔcogo ye ani danaya dafalen ye silamɛya bɔcogo tɛ finifin ye silamɛya bɔcogo tɛ finibilen ye finijɛ tɛ silamɛya bɔcogo de ye muso ni fini ko nin ka bɔ fini min b'a fa bɛɛ sutura fo a ɲɛda n'a bolo fila wa fini yɛrɛ kana kɛ mɔgɔw ni ka fini ye ko a valeur ka bon a bɛ filɛ fo filɛ bɛ taa se muso yɛrɛ ma fini cɛ ɲɛfɛ o ye haramu ye ni muso in